Sige, thank you rin. Good morning guys. Huwag ka magsalita na rin. Ayun ang ano guys oh. Ang glass walk. Ayun na guys. Ayun na guys oh. Ang ganda guys oh. Yan yung mga parking guys. Ang dami guys oh. Ayan guys. Ito na guys. Oh, yan yung grass walk guys. Ganda pala dito sa ano guys. Boutique guys. Ayan guys. Ang ganda ng boutique dito guys. Kaya picture tayo. Sige, hindi ka rito. Nandito yun. Ayan guys. Nabababa na kami guys. Kasi dumadami na ang ano guys. Ayan guys. Ayan, yun, nakapila-pila na sila guys. Oh. Pila-pila. Bababa na kami guys. Bababa na kami. Let's go. Baba. Ganda guys. Oh. Meron bulik sa baba guys. Pag gustong tatong guys. Oh guys. So, hindi pa yata pwede akyatan dyan guys. Pero daming tao na dito guys. Dito ako sa akin eh. Sige, sige.